Nisoenggipa sakantikon saksutaya Mr Wills channel na reperan sumirak pangat aldena simang na ikari ng asana simang na video ko thorat tinga. Jibong bo ya gari di actually ang ni mansa di ongcha deba ya nok chingni noktang ni mandirang ni no ya kamera pa ya karya demna na simang ni ko chakchike bot na no yang bo. Deba jerangan YouTube orang na singacham yarang nasa ong.na. Deba jerangan YouTube orang na mikkangchi miksongenga dongjenga. Pana simang tao Nisoenggipa parangoni jerangan YouTuber na YouTube kolina channel kolina kisko chonirang dongjacham andaka parang dena simang nijabong aigen andeba na simang kusyong obe namdakang odina simang ninaba matnaigen demna mikkangchi na simang video ko chalaina scan chum ode aro channel ko create kana scan chum ode na ye video ko nira chumot na na maina ye video ko na Maikai padina skill anak ta man chomot ken ande gimna repairang somera ko chung Maikai nak ni channel ko na ara monetize na apply ka anak ta man ken yani gimna chung skill angen jen salon 1000 subscriber ang ko aro 1000 public watch time hour ang ko na man ha jen salon nak ni channel lo na ayan nakapa YouTube ni niamrang don sugman ako na aga adap man ha uno din na apply ka anak ta man ken mo Maikai apply ka anak ta nga dari ang step by step ang skill ani ko scan ko ang dati ang mobile screen yang skagen ang scan ko step by step yang skagen adik mana ang dati hai screen na riang skana dari ang Chrome ko click ka na nga ang plug via Chrome ko taro ina nga ni click ka tinga ni zaman na YouTube ko click ka.bo ini zaman din na ya 3 dot nga ni right chip ko 3 dot ko click ka na desktop site takira nakta nanggen ni zamana nakni logo donga nakni logo ko na click ka nakta nanggen your channel donga your channel ko na click ka bong ini zamana de customize channel donga ini zamana de yan nakni monetization ni symbol donga ya ko click ka bong tawre yan apply na ngo ba donga jensol na ay apply ka naman ko za uno de we will send you an email when you are eligible to apply and the message again ya apply na ngo ba ni biapon ande ba jensol na apply ka na matnaha uno de apply now animnesis ka ha Arya piap tambrion green tick mark donggen skang pa 1000 subscriber nga badonga yes hazal sa subscriber record ko ba na nangani ko ba na ka adap nangen aro hazal bre public watch time har ko ba na kapna nangen aro katham ko ba two step verification gabaya ko ba na thari na nang chamutan asakse YouTube ngi katham ko ba de 1 community guidelines striker dongma 동장 오데 양 green tick mark 동겐 네버 동ang 오데 등탕친 옹겐 나기 만나도 양아 야 apply 나온 거 보고 클릭 어팅아 apply 나온 거 보고 클릭 하니자 모노데 스칸가보 얀 step 1 거 보동아 review partner program terms 거 보동아 얀 스칸가보 야콘 start 거 보고 클릭하고 start 거 보고 클릭 하니자 모노데 대연어 terms and condition donga yan partner program terms ni niya kon as foreira nas kang odin a foreira nakta matgen aro uira na ba foreira na ba nang chomota jensalan ayako foreira na mana ha hinu kama china na scroll kang bo na yano skang bo I accept the YouTube partner program terms ngo na click ka bo aro kan ke igani ko na tick mark tikimna click ka bo ini zamada de 와 onti salatin bane wa accept terms nga badonga ye accept terms nga bagona click ana kata again tenon cha sing nakta nangyan onti sha step 1 ko step 1 kon sing ko machota ha dari an green tick mark ong ha dari an step 2 ko sign up for congratulations nga badonga iko start ko click ana start ko click ading ode yano an na click ana nga badonga ya ko click abo Yan click atinga ge tham de ke choose donga ande ba ko no I don't have an exit account ko click atinga ini zamana de continue dakpo on chising naktana gane ko ini zamana de na anak ni gmail ang ko na choose ka naktana gen pa de ke donga cham pa dia ko na sign up ka na ming chum de wa ni kang ko na sign up ka na minga as kam ko sign up again Terat sinandigi sokpa ha get more out of accept
AdSense ka ba mo get more out of AdSense ka ba nga yan nga ganiyo ni ko nga no ka ba ko click ka ating no don't send me ka ba ko click ka ating tama dito country select ka po country select ka na gan na badya songoni ang di India ni mo na nga India ko select ka na sande na nangen India tadi tadi scroll on kambo kamachina salon kamachikon anyat po saldot po iko ya terms and condition dongaro mo ya terms and condition ko ban pore na nagtanangan wina nang tumotoro mo neman na ko pore ra.bo aro maashira chengbo maashira ani jamanode pa pore man manode kamachina na salon nangyen bane ya yes I have read and continue sorry accept the agreement ka badong ko tick mark tak po ini zaman de create account tak kata badong ne create account ni zaman de ansinan de ke tengtang sokpas ka.gen te no nakni bimorang ko kapat na kata nanggen ya no type account de individual lang ati individual dongen skang ba bimang dong ba ini zaman de ye address dong mo name and address ng badong ya name and address so name and address ko click kai na itu kumuk nak ni details ko na ino kapat po jadi ke nak ni ID card to kumuk kan donga cham ya ko na kumuk ko na ino kapat po ID card ni janggal sipak donga ya ko mang sab mistake ong pagija koma auna khang kumuk ko na medake kapat po jadi ke mistake ong jana katara mo eden nak ni permanent account kata song ai kanok ode mana me ni kapat nak tananggen ai ko kapat ching na kapat mana ni zaman de ya submit ka ba donga mo ya submit ka ko na click ka nak tangen ya submit nda ka kapet ne mo again na meni kapat tani zaman de na submit ta ka po submit ta kani zaman de redirect YouTube nen ba gan again mo nang ko YouTube na direct redirect ka again na i ko collect na nang jawa then chung step 2 ka ba chung 맞췄다 하모 fill up ka de then progress kainga mo nakni YouTube ko sumada nakni YouTube ni video rong ko YouTube an.tangtangni ka.gen check ani ja manusa nang ko monetize ong.na krama kraja an.tangtangni ka.gen ini ja manusa nang ko kra ni ko sa nang ko monetize ong.gen mo yeno da alde ko manjawa monetize ong.na ka manjawa ini ja manode last to ye accept association ko click chot pone accept association ko click chot timna 맞췄 datna kata nanggen mo ya ban tangan ni redirect ka igen eko ko khalak na kata nang jawa ini zaman ode ongai genok mo apply ka 맞췄다 genok dite singnak tananggen dal apply ka dal monetize ong jawa singnak tananggen YouTube ni nyamrang salko group prina donga ande mena yako singnak tananggen ande ba haida pasuk bade salko group pirang kapchana budonga ande mena sing suna tananggen paita sarang nanga mo Demna nak simang video ko marikit ka nak simang namnakang ode subscribe ka ito nang bo aro kantinong ko step ito nang bo Nisoenggipa sakantikon mittela